Shalom, salam menjua-jua, salam sehat man banta kerina. Kekalian Tuhan icapa pekam ringan, pengharapan kami kerina kita. Leit ibas keadaan lah kurang sedakai pe, dengan tetap semangat guna ngorati kata di bata. Jumpakah kita ibas renungan PJJ guna tanggal 22, suku tanggal 28 Juni tahun 2025. Jana OP kita ngoge kata dibatasi jadi pales PJJ ta. Mari ras lebih kita retoto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami. Tetap kami ngatakan bujur man bandu, sebab igejapkan kami penaruh kendu man kami anak-anak du. Ibas waris simbaru enda, kuna banci tole kami, nandai kam arah katandu. Pasu-pasu nu dage kami Bapa. Gelah ibas ngorati karena katandu, ratambahna pemetah kami karena kam, rebeluh naka kami ngelakukan singena atendu. Kuasa kami bas kami Tuhan, terpuji gelardu, arah gelar anakdu Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekalian Tuhan kata dibatasi jadi ogenta, ibuat ibas kitab Imamat bindu 20 telu, ayat 15 suku ayat 22, kata na bagenda, wari raya paksarani. Beligai pitu minggu, kencai persembah kendu pungo gandum si pemenandai. Dage ibas wari si pe-50 ken, emo sada wari kenca lepas wari sahabat si pepitu ken, bahanka persembahan gandum simbaru man Tuhan. Tep-tep keluarga harus maba 2 kibul roti, jadi persembahan si yendesken man Tuhan. Tep-tep kibul roti tepungna 2 kilo, tamaragina, jenari tasaken, jana persembahkan man Tuhan, selaku persembahan uli peranin si pemena. Tambah-tambah roti ndai, kerina anak kuta, harus mempersembahkan pitu anak biri-biri, umur 1 tahun, 1 jenggi lembu, 2 kambing. Kerina si enda laban cilit sitik pesiman pandangan. Jana persembahkan man Tuhan jadi persembahan tutungan. Rikut ras persembahan buah gandum ras lau anggur. Kerina persembahan enda merim ia kap Tuhan. Tambah si persembahkan kape sada bazar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Jana 2 anak biri-biri umur 1 tahun jadi persembahan persadaan. Sekala imam mempersembahkan roti ras anak biri-biri si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia. Iba suari labanci dah Hindu tapi kam arus pulung guna resembah man Tuhan. Kerina kesusurendu harus ngikutkan peraturan enda serasa lalap subuh ijape ia tading. Adi iperanindu jumandu olah perani si arah duru. Janah gandum si tading denga olah nai ulihi ranisa. Tadingkan si kerina man kalak si musil-musil bagepe man kalak pertandang. Tuhan kap dibata si arus i sembahdu. Secenda kata dibata si cadi palas PJJ alu tema endeskan persembahan man Tuhan. Erkawitan ras kerja rani. Kekalian Tuhan sekali jadi lit sada jabu si pak sana kel rulih kerina usaha pencarina. Nuan pagi ia rulih buwe. Armanu ia merih manuk niasuh. Ngasuhi babi ia buwe nak babina. Jenari sinande tengah jabu pe selaku pegawai dat kang ia gaji ke-13. Maka tupung isingatkan sekala teman sada gereja na ia karena persembahan pengatakan bujur man Tuhan guna kerja rani artekat kel ia duana sinande rasi bapa. Guna ngendeskan persembahan kerja rani si mahulina alu nominal singgo ijanjikan na man Tuhan ibas totona. Sebab tergejap kelman bana, maka kerina rezeki, ras kesehatan, kidekah enda, ibas Tuhan narikap.
Tapi piga-piga minggu sope wari kerja ranindai. Rahma anak na sada kap ngencana nape. Nina si anak. Ulang tahunku si 10 pitu tahun ken dan nande rayakanlah. Undang kerina temanku sekolah. Undang ka anakku ta. Undang ka kerina kadek-kadeta. Meriah panande arkibot. Sebab spesial ke ulang tahun ke-17 Nina si anak. Cenari rukur mo sinande rasi bapa. Adi ngerayakan ulang tahun sueras pemindon si anak. Undang kade-kade, undang anak kuta, undang teman sekolah na arkibot ka. Asa kainge pengeluaran na. Tapi bagay ya ipalapalay na nga nahi pamindon si anak sebab sadakah ngenca anak nape. Singkat cerita sekuari perayaan ultah si anak ya, ulang tahun si anak dai. Baju baru iban na kerina keluarga. Riku ras turang rasenina si bapa nande pekepar ya, mama mami bibi bengkila bibi bapa kerina baju baru bana. Undang ka kade-kade si idarat kutanari. Mereka so penirman teman si anak sekolah bagepe anak kuta. Enggu sukel boy na keri iya bagela. Piah dung na. Arkiteken gomboy iya keri. Lana inget na janji naman Tuhan. Guna nahkan persembahan kerja raninda ipe. Sebab gomboy kerisen na. Canah kerja raninda ipe tading 2 minggu nari. Ninar katabana. Tuhan epe mengerti nge nina. Sekali nari pagi ban kami. Si muhlina ya Tuhan. Nina. Kira-kira kekalian Tuhan. Salahnya bagi. Perpulungan sini kalangi Tuhan. Buai kalak ngit kel ia keri alula tanggung-tanggung. Guna arbahan sada perayaan. Ya. Misal na ngerayakan ulang tahun perjabun, wisuda, naik pangkat rastusna. Banci ngutang pe, gelah meriah. Tapi guna persembahan man Tuhan, engkau hitung-hitungan, alum bela diri, di bata epe tah nange, di bata epe maklum nge. Ni tabas pusuh ta, kam pernah bagai? Ugan dia arus na kita ngatakan bujur man Tuhan bas enggo ngalokan pasu-pasuna ras ngejapkan perkuah atena kidaka geluta ras kugange arus na sikap ta bas mere persembahan man Tuhan. Marirlah hajar kita lebih arah ogenta enda. Kitab Imamat bindu 23 enda. Nurikan uga di bata meraikan perintah man bangsa Israel erkelangkan Musa nahi karena wari-wari raya si harus i rayakan kala Israel kencaseh ia pagi itanah Kanaan. Ibas kerina wari raya termasuk maije wari raya paksa rani. Baswari raya paksa rani Tuhan ngajari bangsa pilihan na guna meraikan persembahan si muhulina ras ngatakan buzur man Tuhan. Ijabas ayat 10:5 suku ayat 10:6 ikatakan maka kencapi tu minggu paksa rani. Ya. Ijandu be pungo gandum si pemenang goi persembahkan man Tuhan maka kencapi tu minggu ya lewat wari sabat. Berarti wari pe-50 kan haruskah ipersembahkan na gandum simbaru. Ya, jadi benakan lebih alu mere persembahan gandum si pemena tapi buah sulung jenari kencapak sarani ibabaka persembahan gandum simbaru. Tapi labo kerina ipindo di bata sebab sada bagin ngendang ngenca siman persembahan kan bangsa labo kerina. Jenari bas kerja rani harus kange tep keluarga mabaroti alutakaran singgo itentukan tepung na asei tamaragina nina ngatakan sama ka laban cia selasal ya
Labanci asal-asal. Erban roti olam rose. Cenari tambah-tambah roti dai. Me persembahan asuh-asuhan. Pitu anak biri-biri umur 1 tahun. Sada jenggi lembu, ras 2 kambing. La banci lid cacat ya. La banci siti pe siman pandangan. Di mantuhan la banci cacat-cacat. La banci ping-ping bagelah. Maka toleka gandum ras lau anggur persembahkan kerina jadi persembahan si meri miakap Tuhan. Ayat 10 walu. Persembahan-persembahan lid jadi persembahan pengalami dosa. Jana lid ka jadi persembahan persadaan. Dua anak biri-biri umur 1 tahun. Ayat 10 siwa. Iba suari lahanya kepe persembahan si pentingna. Tapi sikap bangsa menentukan kamatenaman Tuhan. Ijanina bas ayat 20 sada basuari labanci dahi kenduk dahindu tapi arus pulung guna resembah man Tuhan. Kerina kesusuran do harus ngikutkan peraturan enda serasa lalap ijapa pe kam tading nina dibata. Artina wari jadi salah sada wari ija kerina kalak Kristen harus nikapkan waktu jumpa ras Tuhan. Iba sada ingan singgo itentukan Tuhan. Senari aturan berikut nape tambahkan. Maka adi iperani na jumana. Ola perani siarah duru. Ola ulihi gandum si tading. Tadingken man kalak musil ras kalak pertandang. Enda tujuan na galah ngajari bangsa Israel gelah olah merangap dengan seukurna ngukuri sekerajangan kalak si mesra ras pertandang. Istilahna erdiakonia ia man kalak si deban ya. Ara ia nampati. Maka ara ogenta enda kita isingatkan. Maka perintah Tuhan genduari tetap dengan ngesilakokan. Amin gerin sienna lanai suwe aturan si tertulis ibas kitab imamat enda bagi pebas kitab ulangan ras bilangan. Tapi makna ras hakikat merai persembahan labanci benne. Ibas kita genduari ngerayakan kerjarani si baba kita labo arus gandum simbaru sebab rikutkan perkembangan zaman labo kerina kita dahin sebagai perjuma. Tapi makna persembahan nuduhkan maka harus minsi persembahkan ulih peranin si pemena buah sulung labo sisa-sisa ya harus si terbaik. Sadahal si penting kal si ingat maka kaipe silit ibas kita kerina rehna ibas di batanari nga. Tanah si mahumur benih udan pendahinta usahata kerina Tuhan si mereka kenca. Tuhan si mahan maka kaipe sisuan kita. Laboban beluh ta maka banci turah. Tuhan ngendar banca. Turah dengan erbuah. Tuhan ngendar banca usahata rulih. Maka harus min kita ngatakan bucur sueras kai silit ibas kita. Tuhan lamindo krina persembahkan manbana. Tapi bagin si mahulina lah sisahkan, metunggung, ula alu makarus. Cana kai si persembahkan kita ibas persembahan kerjarani ngokap leben sialokan maka si breken jadi persembahan man Tuhan. Istilah nanggom kita ngalo leben bagelah. Singgo sialokan ngenda si bre man Tuhan. Pesa da bagin kanga labo kerina. Kai si persembahkan kita tentu rikutkan ulih peranin sinyalokan kita bas Tuhan nari. Maka labo baci 1000 na persembahan keluarga si perbotot-botot ras keluarga si pegawai. Sebab labo enda bagi adangan tape iuran 1000 krina jumlahna amin gila 1000 tenta. Jadi labo banci 1000 na persembahan kerjarani kalak si melala ulih peraninna rasi siti. Tapi memang labanci si pungkiri ya.
Persembahan kerjarani tergantung kualitas iman seseorang. Bayak kelpegia iya bancing nga siti enca beraikan na sebab bagaikin ngenca kualitas imannya. Kalak si tuhur kini teken labo ia pang mere persembahan untuk Tuhan. Si hitung-hitung saja kasarna sada tahun 365 wari. Banlah sada wari saja 1000. Enggo si sisihkan si tabungkan guna jadi persembahan kerja ranita. Harusna persembahan kerja ranita si sitikna 365.000. Si sitikna. Tapi kinatana lit dengang si mere 20.000. Basingan dulit dengan talang. Padahal pesta kang kita jay bas kerjarani. Man pangan-pangan sintabah dengan landak-landak meriah kita. Ya, tapi persembahan ta 20.000. Memang persembahan labu nilai arah nominal tapi jumlahna. Tapi harusna si pemberi persembahan jujurlah. Jujurlah bas ngatakan bujur man Tuhan. Rikutkan konteks kegeluhan tagenduari enda. Pas usaha pencarian. Pas pendahin si semakin beragam. Lanai bokrina ngon GBKP enda petani. Tapi amin bagegi abas krina pendahin lit ngelalak pak sarani berikan Tuhan. Debarani tiap bulan karyawan pegawai. Debarani tiap wari eman perbinaga pengusaha. Jadi intinya labo soal katawari kita rani. Tapi uga kita ngatakan bujur man Tuhan. Maka persiapkan laras babala persembahan simulina man Tuhan. Meski mungkin lit kangen tahun enda, pak sana kel sulit ekonomi ta, ya. Mengalami keterpurukan kel kita pak sana. Atau mungkin lit kade bapak sana sakit tentar rusur semaka keri-keri nukur tambar ya, tambar rusur kita. Si pakaikan oleh pencarinta guna tambar. Tapi teklah pasti selalu ada hal baik dari Tuhan. Si patut kel si syukuri. Ingat kesaksin Nabi Habakuk. Habakuk 10:7-10:8. Ija ia tetap armaria ukuras ngatakan bujur man Tuhan. Gia batang ara lar buah. Anggur saitun pelar buah. Bahkan biri-biri asu-asuhan pemate krina. Tapi Tuhan tetap nemani kap. Ya. Samaka lit lalap gegeh ta. Ya, lid lalak gegetan dalam ni geluh enda. Bicara si nanami gia. Kai si nanami Nabi Habakuk. Tapi Tuhan ngenda pengasup kita. Narukan kita sekubas wari enda. Labo ise pengerawai kama di kam pesta habis-habisan. Atendu. Kriken 2 tendu sendu. Guna pesta ngutang dia kam. Merayakan ulang tahun. Lu dali. Tapi ingat. Ngatakan bujur man Tuhan. Persiapkan persembahan man Tuhan. Ulah sisa-sisa. Maka rikutkan agenda gereja atau minggu tanggal 6 Juli 2025. MK perayaan pesta kerja rani. Sabancina ikuti min. Pelaksanaan kerja rani sueras agenda gereja ata. Gelasa sueras liturgi minggu-minggu gereja ata. Persembahan kerja ranita jadi pasu-pasu kapman gereja ta GBKP. Bas dahikan dahin-dahin pelayanan. Gunan cukupi kas umum keuangan gereja ta. Baik secara sinodal bagai tingkat runggun. Sebab arah kerina persembahan kerja ranita 60% tading. Bas runggun. Masuk kas runggun. 40% setor kukas umum tanpa potas ya, tanpa potong atas. Sebab kai tiap tahun ngenda kita kerja rani. Tiap tahun. Maka harusnya lead anggaran. Maka kai si persembahkan kita ipakai gereja ta. Bas ngelaksanakan program-program si lead. Sebab adi arah kolekte minggu ngancaleng ngabo maksimal keuangan gereja atau. Jadi persembahan labo bene bagi-bagi saja atau ipangani pandita setempat lang. Persembahan ipergunakan subuk secara sinodal bagi
guna dahin-dahin ibas runggun. Arah persembahan si baba kita kita nggo ikut ngelai, yaitu melalui program pelayanan gereja. Jadi dari kita untuk kita guna mempermuliakan gelar Tuhan. Ingatlah, mereman Tuhan, labor ban kita ramusilna. Sebab ibas Tuhan nari kap kerina pasu-pasu Jadi teklah Tuhan cukupkan kerina si perlukan kita ibas kegeluhan ta. Cana mari babala persembahan si muhlina man Tuhan. Tandana kita Muhammad dengan malang man bana. Selamat mempersiapkan perayaan kerja rani bas gereja ta. Tuhan si masu-masu. Amin. Mari ras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, nyatakan bujur kami bas persingat sirena bas kam narinda Tuhan. Nuduhkan man kami kain dia ya artina. Kami meria ukur maba persembahan kerja rani. Sebab bas kami merayakan kerja rani maba persembahan man bandu. Arah teridah tanda penggejapan kami bas ngongalokan perkuah atendu. Maka meriah min atur na ukur kami Tuhan, ngandaskan persembahan si muhlina man bandu. Sebab belinan kak perkuah atendu singgo ialokan kami bas geluh kami. Pasu-pasu nu tep runggun gereja icapa pe genduari enda. Si merayakan, si persiapkan perayaan kerja rani. Segelah nakai si rencanakan, baci laksanakan alu muhuli. Dengan arah kerina pesta kerja rani tiap-tiap runggun. Terpuji gelar Tuhan saja. Ara gelar anak du Yesus Kristus kami totoras ngatakan bujur. Amin.